Bonsoir. Dans cette quatrième catégorie des figures de style, nous allons voir les figures d'atténuation. Alors, quand on dit figures d'atténuation, c'est-à-dire des figures qui permettent de rendre moins violent, ou bien d'adoucir, ou bien encore d'amoindrir, ou bien d'alléger l'emploi d'une expression. بمعنى ملي كنقولوا لي فيغور d'atténuation هما الصور البلاغيه اللي كنستعملوا باش نخففوا من الحده ديال التعبير. يعني ما كنبغيوش نشوكيو لا بيرسون مثلا اللي كنهضروا معاه، وكنستعملوا دي زيكسبرسيون دي فيغور d'atténuation باش نقللوا من الهول، الا بغيتو من الهول ديال ليكسبرسيون او بيان من لا فورس ديال ليكسبرسيون. مثلا ملي كيموت شي حد مثلا وبغينا نوصلوا النبأ لشي واحد اللي قريب منه، فعود ما نقولوا له باغ اكزومبل مات هكا تو كور، يعني كلمه اللي كتشوكي شويه. كنقولوا ليه مثلا لبى داعي رباه ولا انتقل الى جوار ربه باغ اكزومبل. دونك هادو هما لي فيغور d'atténuation. Alors qu'est-ce qu'on a comme figure d'atténuation? Nous avons d'abord la litote. C'est quoi la litote? C'est une figure de style qui consiste à atténuer l'expression de sa pensée ou à suggérer quelque chose sans la dire clairement. Exemple, ce n'est pas fameux pour c'est mauvais. Donc ملي كنقولوا لا ليتوت هو التبخيص، هو اسلوب بياني كما قلنا كنبخسو بيه ولا كنقلو من الهول ديال ليكسبرسيون او بيان من لا فورس ديال ليكسبرسيون. هنا عندكم quelques exemples. Donc ce n'est pas fameux pour c'est mauvais ولا je ne suis pas mécontent de ton travail. On a ensuite l'euphémisme. Donc l'euphémisme permet de rendre une réalité moins brutale. Pour l'exemple اللي عطيتكم tout à l'heure, il nous a quittés au lieu de dire il est mort. Donc ملي كنقولوا l'euphémisme باللغة العربية هو الكناية، وهو لطف في التعبير إلا بغيتو تقولوا. دونك هنا il nous a quittés كنستعملوها يعني غادرنا ولا مشى علينا مثلا، فعودنا كنقولوا il est mort ou bien il est décédé. Puis عندنا une troisième figure de style دائما في إطار ديال les figures d'atténuation. عندنا la prétérition. شنو هي la prétérition? C'est faire semblant de ne pas vouloir dire quelque chose, mais on le dit quand même. Exemple, je n'ai pas envie de dire que tu es bête. Parfois كنكون مع شي حد مثلا وكنقولوا ليه وما بغيتش نقول لك راك tu es bête. هي en fait راك كتقولها ليه، ولكن كتقول له ما بغيتش نقول لك راك tu es bête، ولا ما بغيتش نقول لك راك tu es stupide par exemple. Donc c'est faire semblant de ne pas vouloir dire quelque chose mais vous la dites quand même. Donc هي la prétérition. باللغة العربية هو التلميح ولا التلويح إلا بغيتو تقولوا. C'est-à-dire c'est insinuer, c'est dire de manière indirecte quelque chose, et bien sûr vous le dites quand même parce que là vous avez un exemple qui l'exprime. Je n'ai pas envie de dire que tu es bête, يعني de manière indirecte تقولوا راك tu es bête tout simplement. D'accord? Donc هنا هما دوما les figures ديال l'atténuation. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.